अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी था और कुछ स्पेशल भी था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दिन तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, लेकिन आज का दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल भी था और कुछ ज़्यादा बिज़ी भी था क्योंकि मेरी बर्थडे थी। मुझे तो इतना सेलिब्रेट नहीं करना था, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और फिर हमें सेलिब्रेट करना पड़ा अपना दिन। आज मेरी सुबह के टाइम तो कोई क्लास नहीं थी, लेकिन 2:30 पे हमारा हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल आपको पता है कि हम लोग लाज़मी जाते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि स्किप ना करूँ, क्योंकि बाकी तो जैसी रूटीन होती है और क्लासेस होती हैं कभी आप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ये होता है कि आप चलो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं और थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हॉस्पिटल्स यहाँ के कैसे हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। नॉर्मल रूटीन में अगर हम लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि ओबियसली रास्ते से हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, कोई जूस वगैरह ले लिया, तो वो इतना पता नहीं चलता। लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि मेरी पहले भी बहुत से वीडियोज़ हैं जिनमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों को जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। हम लोग ओबियसली स्टूडेंट्स हैं तो टैक्सी को तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें और बसेस में ही जा रहे होते हैं। लेकिन बसेस के स्टेशन भी एक तो इतने दूर होते हैं, उधर भी हमें चल के जाना पड़ता है। फिर जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल में रूम्स इतने इतने दूर हैं ना, और इतने इतने हाई फ्लोर्स होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि कैसे जाएं, किधर जाएं। ढूंढने में ही हमें 1 घंटा लग जाता है। तो इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना कि जिस दिन हमारी हॉस्पिटल की क्लास होती है उस दिन तो स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान मैं तो मेरी तो बिल्कुल ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चलना होता है। एक लिमिट होती है ना, बहुत ज़्यादा। अब लास्ट टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल गए, यही वाला हॉस्पिटल जो आप लोग अभी वीडियोस में देख भी रहे होंगे क्लास, हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुसलसल चले। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारा रोज़ा भी था और इतना चल चल के जब वापस आए, मैं तो सीधा बेड पे गिरी हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी किसी चीज़ की। इतनी हालत ख़राब हो जाती है। After so much exhaustion and demotivation, I always try to motivate myself. और फिर खुद को मुझे खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, तुम नहीं गिर सकती, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अब वो टाइम तो चला गया कि जब मैं स्कूल से थकी हारी वापस आती थी, मामा मेरे पास होती थी, हर चीज़ मुझे रेडी मिलती थी। मैं क्या, हर बच्चे की यही फीलिंग होंगी, मुझे पता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनकी तो यही होती होंगी कि मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकती। अभी बहुत कुछ है जो कि अचीव करना है, बहुत सी मुश्किलात हैं जो हम लोगों को फेस करनी है। अल्लाह ताला जब आपको एक इतना अच्छा मुकाम देने वाले हैं तो वो थोड़ी सी एफ़र्ट, थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद ही मिलना है। तो ये चीज़ सोच के मैं दोबारा से खड़ी होती हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपने अगर मुझे आज ये चीज़ दी है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी विश होती है कि हम लोगों को भी ये चीज़ मिल सकती, तो जब हमारे पास है तो हम क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। 2,000 years later. अच्छा जी, फिर जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए ये सरप्राइज़ अरेंज किया था। उसने ऑनलाइन ही केक मंगवा लिया था और उसने मुझे नहीं बताया, हालांकि मैं उसके साथ थी। उसने मुझे कहा कि ये केक मेरी रूममेट का है। ये वो लेके आ गई। फिर जब अफ्तारी हुई वो मेरे लिए लेके आई। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की, मेरा ही टेबल था, उस पर थोड़ी बहुत लाइट्स लगाई, बलून्स लगाए, केक कट किया। यही होती हैं छोटी छोटी मेमोरीज़ कि जब आप लोग किसी दिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा वसीला बना देता है कि फिर से आप मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट कोई तो है ना हमारे साथ। तो उसने ये थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन मेरे लिए की कि ये है कि चलो मेरा मूड फ्रेश हो गया था। अच्छा जी, जब मैं थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ या डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो एक कोटेशन है जो कि हमेशा मेरे माइंड में आती है। ये आई थिंक मैंने कहीं पढ़ी थी। एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो में मैं आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो ये लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर कंफर्टेबल हो तो आपने अपने प्रेजेंट को अनकंफर्टेबल बनाना है। कि अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल होगा तो ही तो आप कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर सकेंगे कि इन फ्यूचर आपके पास आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। लेकिन अगर आप लोग अपने प्रेजेंट को कंफर्टेबल ही रखते हैं, मेहनत नहीं करते, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, खुद पे तवज्जो नहीं देते, तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फ्यूचर आपका बर्बाद है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर कंफर्टेबल हो तो आज से आपने मेहनत स्टार्ट कर देनी है। जब कभी आप पे मुश्किलात आएँ
تو اپنے پاس یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ آگے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے۔ قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، تو اگر آج ہمارا مشکل ہے تو انشاءاللہ کل کو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ ہم لوگ محنت ہی کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلو ہمارے حالات چینج کر دے، ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں بہت سی کامیابیوں سے نواز دے، اور ہمارے پیرنٹس بھی جو ہمارے لیے اتنی سیکریفائس کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ پیرنٹس کے لیے ان کے پاس ہوتی ہی ان کی اولاد ہے، تو ان کے لیے ان کی جدائی کاٹنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس اگر اپنے بچوں کے لیے اتنی جدائی کاٹ رہے ہیں، خود سے ان کو دور کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم پہ بھی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم بھی ان کو ان کی محنت کا صلہ دیں، ہم بھی اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں، ہم بھی اتنی محنت کریں کہ کل کو ہمارے پیرنٹس ہم پہ پراؤڈ فیل کریں، ان کو خوشی ہو کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اور یہی باتیں جو کہ ہمیشہ میرے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں، میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہوں۔ اوبویسلی گھر سے دور ہوں، کبھی رہی نہیں تھی، بعض اوقات بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، بہت ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہوں، بہت اداس ہو جاتی ہوں، گھر کو بہت مس کرتی ہوں، پیرنٹس کو اسپیشلی ماما کو تو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ پھر ماما بھی مجھے یہی سمجھاتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، میں خود بھی پھر یہیں اب سوچنا شروع ہو گئی ہوں کہ اگر ابھی میرے لیے مشکلات ہیں تو انشاءاللہ آگے آسانیاں ہوں گی، میں خود کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے پیرنٹس نے اتنی محنت کر کے مجھے ادھر بھیجا ہے تو کسی وجہ سے بھیجا ہے، کسی ریزن سے بھیجا ہے، اگر شاید میں پاکستان ہوتی، ان کے پاس ہوتی تو میں یہ کچھ اچیو نہ کر سکتی۔ ابھی مجھے یہاں پہ اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اتنا کچھ، صرف میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں، لائف ایکسپیرینس بھی اتنے اچھے ابھی مجھے مل رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ میں اگر پاکستان ہوتی تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتے تھے۔ ہر چیز میں پرفیکشن آتی جا رہی ہے، ہر چیز میں سیکھ رہی ہوں، تو بہت اچھا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے، بہت اچھا۔ 2,000 years later. آج کی ویڈیو تو لگتا ہے ان موٹیویشنل باتوں میں ہی گزر گئی، لیکن چلیں اگر کوئی ایک بچہ بھی اداس ہوگا میری باتیں سن کے، اس کو تھوڑی موٹیویشن مل جائے گی، اس کی اداسی ختم ہو گئی، وہ کچھ سیکھ لے گا، تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو مجھے کچھ تو تھوڑا بہت حاصل ہو گیا۔ یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ پورا دن کی روٹین تو ایسے جیسے ہوتی ہے ویسے گزر گئی، جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر میرے کچھ اسکارف پڑے تھے، میں نے سوچا کہ چلو روم میں ہی واش کر لیتی ہوں، چھوٹی موٹی چیزیں، یہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹب رکھا ہے، اس میں واش کر لیتی ہوں، پھر اس کو روم میں پھیلا لیتی ہوں تاکہ وہیں پہ ڈرائی ہو جائیں، اتنا ٹائم تو لیتی نہیں ہے۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ سو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔